पेडण्या सब डिविजनल मॅजिस्ट्रेट जो डेप्टी कलेक्टर आसा ताका रीतसर म्हणटा तशें पेडणे टॅक्सीकारांच्या वतीन एक निवेदन दिल्लेलें आसा. इट इज जस्ट अ रिक्वेस्ट टू SDM बीइंग द ओवरऑल इन्चार्ज म्हणटा तो संपूर्ण एंटायर पेडणे तालुक्याचो एक इन्चार्ज म्हणून संपूर्ण तालुक्यान जे कितें घडटा तेची संपूर्ण जबाबदारी एज पर द लॉ म्हणटा तशें SDMाचेर आसता बीइंग द सब डिविजनल मॅजिस्ट्रेट. सो ताका लागून आयज सगळ्या टॅक्सी भावांच्या वतीन जो टॅक्सी भावांचे जो अन्याय जाता गेले कितलेशेच दीस आमी सगळे जाण पळयता. वेळोवेळी तेंच्यांनी जायती आंदोलनाय बी केली, सरकाराक निवेदनय बी दिले, सरकारान जायती आश्वासनाय बी दिली. पण आता हेका वन्स फॉर एवर सोल्युशन काडच्या खातीर आनी संपूर्ण तालुक्यातल्या टॅक्सी वेवसायिकांक आनी संपूर्ण तालुक्यातले जे लोकप्रतिनिधी आसात, जावं ते पेडण्याचे आमदार जावं ते मांद्र्याचे आमदार, जिल्हा पंचायत सदस्य चारय जे आसात, 20 ग्रामपंचायतीचे सगळे प्रतिनिधी आणि म्युनिसिपालिटीचे सगळे प्रतिनिधी हांकां सगळ्यांक रीतसर निवेदन दिवन म्हणटात तशें आयज हांगासर सगळ्यात पयलीं डेप्टी कलेक्टराक निवेदन दिलां आनी तांकां इंटरवीन करपाक सांगल्या आनी जो टॅक्सीकारांचो इश्यू आसा तो रिजॉल्व करपाचो म्हणून आनी ते MLAकय बी निवेदन दितले आतां वचून. आनी ताच्या नंतर बेरेस्तारा दिसा म्हणजे बेरेस्तार 11 वाजेपर्यंत 2024 म्हणजे थर्सडे कमिंग थर्सडे ह्याच्या 11 वरांच्या पयलीं हो विशय कितें आसा तो सरकारान म्हणजे सहानुभूती दाखोवन पेडणेकारांचेर हो रिजॉल्व करपाचो इश्यू. जे कितें डिमांड्स आसा टॅक्सीकारांचे आनी स्पेशली जे लँड लुजर्स जेंच्यांनी मोपा एअरपोर्टा खातीर 1 करोड तब्बल स्क्वेअर मिटर जागा दिली आनी आयज म्हणटा तशें तांच्या हातान दुपाटणे मेळलेले आसा. सो हे आंदोलन प्रखरपणान तीव्र जावच्या पयलीं इंटरवेन्शन जावप गरजेचें आसा आनी इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट. हे सरकाराक ही विनंती आसा आनी थ्रू प्रॉपर चॅनल हे लेटर फॉरवर्ड केल्लेले आसा. ना जाल्यार बेरेस्तारा दिसा म्हणटात तशें व्हडा संख्येन टॅक्सीकार आपली जी फुडली भुमिका आसा ती थारायतले आनी त्या वेळाचेर आमी विनंती बी करतले गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां की तेंच्यांनी जे कमिटमेंट्स दिल्लेले पेडणेकारांक खास करून टॅक्सी वेवसायिकांक लँड लुजरांक आनी इतर जे विशय आसात त्या संदर्भात तांकां पेडण्यान येवन म्हणटात तशें हो इश्यू रिजॉल्व करचो पडटलो. ही आयज जी आसा ही जस्ट गव्हर्मेंटाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक थ्रू प्रॉपर चॅनल ही आयज रिक्वेस्ट आसा टॅक्सी भावांच्या वतीन. सो ताचो कॉग्निजन्स गोंयचे मुख्यमंत्री घेतले ही आमकां आशा आसा आनी आमी जो पत्र वेव्हार जो टॅक्सी भावांनी जो केल्लो आसा थ्रू प्रॉपर चॅनल त्याची दखल गोंयचे मुख्यमंत्री बेगींतल्या बेगीन घेतले आनी टॅक्सीकारांक बेरेस्तारा दीस म्हणजे थर्सडे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा पेडण्यान बाजार भरता. ह्या बाजाराचो उत्तर दिल्लेले आसा आनी त्याच्या पलीकडे वचून जे इतर विशय आसात त्या विशयाच्या संदर्भात ते आपले लोकप्रतिनिधी म्हणजे अफेक्टेड जे पंचायती सुद्धा जे आसात त्यांच्याय सरपंचांक ते आतां वचून मेळपाचे आसात सगळे जाण आनी ते पंच म्हण सरपंच म्हण ZP म्हण हांकां सगळ्यांक एकठांय घेवन एक पेडणे तालुक्यान हाय पावर मिटींग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कंडक्ट करप ही काळाची गरज आसा. नाजाल्यार थर्सडे जर कितें लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन जर क्रिएट जालें जाल्यार मागीर आनी लोकांक हेंच्यांनी जापसालदार धरपाचें न्हू अशी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक ही कळकळीची विनंती आनी इमिजिएटली ताचो हेंच्यांनी कॉग्निजन्स घेवपाचो आनी पेडण्यातल्या टॅक्सीकारांक न्याय दिवपाचो इतलीच विनंती. कितें स्टेप आसतले तुमचे बेरेस्तारा म्हणजे समजा तुमची मागणी स्टेप इन द सेन्स पळय मेमोरंडमान सबमीट जे केला तेचेर म्हटलेलें आसा की सगळे टॅक्सीकार बीइंग द सब डिविजनल मॅजिस्ट्रेट एंड बीइंग द इन्चार्ज ऑफ द एंटायर तालुका आमी सगळे जाण म्हणटा तशें हांगा येतले एजिटेशन करपाक आनी जो पर्यंत आमकां न्याय मेळचो ना तो पर्यंत आमी हांगासरच बसून रावतले. संघटनेतले जे लोक जांकां खरोखरच दिसता की पेडणेकारांचेर टॅक्सी भावांचेर किंवा इतर वेवसायिकांचेर ह्या GMR कंपनीन एअरपोर्टाच्या माध्यमांतल्यान जो अन्याय केल्लो आसा जाल्यार त्या सगळ्यांनी हांगा येवपाचें. कोणाक स्पेशल इन्विटेशन ना. पेडण्याच्या हिता खातीर ही काळाची गरज आसा
आयज पेडणेकारांनी एकठांय SDPO मेमोरेंडम दिल्लेले आहा प्लस आमी डेप्युटी कलेक्टराकय आमी मेमोरेंडम दिल्लेले आहा आमच्या आमदाराकय दिवपाचे आहा प्लस आमी एडिटीक वयतले मेळपाक आतां सो हे जे सगळे चल्लेले आहा पळय CMान कितें सांगलेलें विदीन जेन्ना आमची असेंब्ली चालू आसलेली पळय तेन्ना आपूण तुमचो टॅक्सीकारांचो इश्यू कितें आहा तो सॉल्व करतले म्हणलेलो तेणी सो तो अजून पर्यंत तेजेर कांयच तेणी अजून प्रेसय दिवंक ना आनी कांयच दिवंक ना सो आमचे तेणी पाशास म्हणटा ते पळोवपाचें ना कित्याक खबर आहा जर फाल्यां सकाळी खंय लॉ एंड ऑर्डर जर क्रिएट जाली आनी जर सिच्युएशन अशें येता की करो किंवा मरू जाल्यार त्या सिच्युएशनाक सुद्दां आमी रेडी आसतले हे फावटी जर आमच्या अस्तित्वाचोच प्रश्न आहो जर जीवन मरणाचो प्रश्न जेन्ना येता पळय जाल्यार जियो या मरो ही परिस्थिती सरकार जावन GMR मेळोन जर आमचेर हाडूंक सोदता न्हू जाल्यार आमी ताका कितें तें प्रति उत्तर दिवपाकय जाणा सो आमकां हेचेर हाडूं नाका की तुमी बाबा रोड ब्लॉक करतले मागीर तुमी आमकां भितर उडयतले केसी घालतले हेचेर हाडूं नाका आमकां तुमी कितें आहा ते सांगलेल्या प्रमाणे 24 वरां न्हू 48 आवर्स दिल्लेले आहा तेन्ना आमचो इश्यू कितें तो रिजॉल्व करा नाजाल्यार आमी पेडण्या जमोवन मागीर खंय वयतले कितें फुडली स्टेप आसतली पण ती आमी तुमकां सांगूंक शकना कित्याक भुरगे सगळे एग्रेसीव जाल्लेले आहा ना आमकां थंय जॉब ना आमकां थंय टॅक्सीक हे दिलेले आहा कांयच दिवंक ना गोवा मायल्साक बेस्टच कावंटर दिल्लो आहा थंय ते एक्चुअली एप बेस्ड टॅक्सी गोवा मायल्स तेंच्यांनी ते भायर रावन भाडी मारप जेन्ना तेंचे हे वाचता तेन्ना पण तांकां बिंदास थंय कावंटर ते चलयता क्यू सिस्टमाक आनी आमी खंय तरी सारकेच मागासलेले खंय दवरला आमकां पेडणेकारांक सो हांव मागता CMा कडेन जाता तितले हो इश्यू बेगीन रिजॉल्व करपाचो नाल्यार फुडें कितें जातालें पळय ताका CM स्वता जबाबदार आसतलो कित्याक तेणी आमकां सांगलेलें तुमचो इश्यू आहा तो असेंब्ली चालू आसतना आपूण सॉल्व करून दितलो आनी तेचे अजून कांयच प्रेस येवंक ना कांयच येवंक ना आमच्या बद्दल सो प्लस GMR कंपनीक जो आहा ते 3 म्हयन्यांक दिवपाचें पडटा पळय गव्हर्मेंटाक GMR ते तेणी इजिली वेव केले ताका आनी आमकां गरिबांक हे खंयचे टोल लायता खंयचे पार्किंग वाडोवन दिता कित्याक म्हणून हे आमचे लिंक रोडाक तुमी रस्तो घेतल्यात GMR कंपनी जो एअरपोर्ट बांदून आहा ताका रस्तो घेतल्यात आनी आमकां अक्षरशः भिकेक लायल्यात तुमी तरी तुमकां आनीक तांकां माफ करून आमकां इतकें कितें सतायता काय म्हणटा आमकां कितें आहा तें दिवपाचें गव्हर्मेंटान टोल फ्री किंवा पार्किंग जी हायक जाता ती पयलींची 80 दवरा न्हू अचानक वाडयतात आनी मागीर तुमी सांगतात विदावट सर्क्युलर वाडयलेलो आहा तिणी गव्हर्मेंटान ताका खंयचो दिल्लो आहा अधिकार काय खबर ना GMR कंपनीक पण जर ताच्या कडेन कितें आहा लिगली गव्हर्मेंटान तुका वाडय म्हणून सांगलो जाल्यार तेणी हाडून दिवपाचें जाल्यार बेरेस्ताराच्या फुडें कितें जातलें पळय ते सगळ्यांनी फेस करपाक रेडी रावपाचें आयदर GMR कंपनी आसूं जाल्यार गव्हर्मेंट आसूं हे CMाक आमी एक डायरेक्ट सांगूंक सोदता आमच्या सगळ्या टॅक्सीकारांच्या वरते मेन इश्यू म्हटल्यार जो GMRन रिसंट हायक केलो आयच्यान जो पार्किंग हायक केल्ली आहा ती हाफ एन अवर 200 रुपया केल्ली बिफोर ती 80 रुपया आसली सो हाफ एन अवर 80 मागीर ते 200 300 रुपया 400 500 अशे अर्द्या वराक वाडटले सो नायदर दे हॅव टेकन लोकल अथॉरिटी इन द कॉन्फिडन्स नॉर MLA सो GMR आपली मनमानी करता हेचेर दिसून येता की लोकलांची दादागिरी ते म्हणटा लोकलांक दपटपाक सोदता अशी हे तेंची ट्राय चालू आहा आनी सगळ्या हांकां धरून ते एक पुलिशेचो यूज करून लोकल्सांचो आवाज बंद करपाची तयारी चल्लेली आहा हे खातीर आयज आमी SDMाक लेटर केले थ्रू प्रॉपर चॅनल आमचे जे एजिटेशन आहा जे स्ट्रॉंग जावपाचें आनी फुडली एक स्टेप म्हणून आमी ऑल गोवा स्टेक होल्डर्स जे टुरिजमाचे ऑल गोवा असोसिएशन आहा स्टेक होल्डर्स तातूंत वॉटर स्पोर्ट्स आहा शेक्स ओनर आसतले रापणकार आसतले मागीर सगळे जे आहा जे ऑल गोवा जो बिजनस करता तितले जाण आमकां सपोर्ट करपाक आहा सो प्रॉपर चॅनलान आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट केल्ली आहा जो मेरेन हे विशयाचेर आमचें सोल्युशन येयना आनी जो आमचो लिंक रोड न्यू जाला टोल जो लोकल्सांक टोल आहा तो वे ऑफ जावपाक जाय तेचेर एक इश्यू आहा सो आमी जे मेमोरंडमात घातलेले आहा पॉयंट्स सो सगळ्यांचो सपोर्ट घेवन आमी येता त्या 22 तारखेर स्ट्रॉंग एग्जिटेशन करचें आहा सो मागता तेच्या पयलीं CMान हाचेर इंटरवेन्शन करपाचें आनी आमचो जाता तितले बेगीन प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो नाजाल्यार आमकां आनी ऑप्शन नासतलो आनी लॉ एंड ऑर्डर हातीत घेवची पडटली इतलेंच म्हाजें म्हणणें विशय जो आसा म्हाजे एक भाव आहा म्हाजो कलीग आहा तेंच्यांनी सांगलेले आहा तुमकां की कितें आहा आनी कितें तें पयलीं आमी जे रेटीक पिकअप करताले आयज ती रेट खंय तरी तेंच्यांनी चौगलीन वाडयल्ली आहा पयलीं पिकअप पॉयंटाचेर आमी 50 रुपया दिताले थंय आयज आमी 200 रुपया दिता आनी पार्किंगेन 80 रुपया दिताले अर्द्या वराक ती आयज तेंच्यांनी 200 रुपया केल्ली आहा माझी रिक्वेस्ट हांव मागता हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन टॅक्सीकारां कडेन मागता गोंयच्या की तुमी येया म्हूण हांगासर कित्याक तुमी हांगासर पिकअपाक येतले ह्या एअरपोर्टाचो तुमी यूज करतले आख्खे गोंयचे लोक ह्या एअरपोर्टाचो यूज करतले अशे जर पयशे आयज तेंच्यांनी 200 रुपया केल्या अर्द्या वरा खातीर ते फाल्यां सकाळी 500 करपाक फाटीं सरचे ना
सो हांव मागतां अख्खे टॅक्सीकार नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा टॅक्सीकार स्टेक होल्डर अख्खे रेंट कार परतून आमचे सगळ्यां कडेन मागता हांव तुमी बऱ्या संख्येन येया आमकां सपोर्ट दाखोवपाक आनी हांव मागता स्पेशल पेडण्याच्या जनते कडेन की आमी तुमचेच भाव आमी तुमच्यांतलेच एक तुमी आमकां हे आमी जे करता तितून आमकां तुमचो सहभाग जाय तुमच्या सहभागा शिवाय काय जावचें ना हितून फुडें आनी आमी कांयच करूंक पावचें ना सो हांव रिक्वेस्ट करता तुमी मातशें हे आमी जे आतां करपाचें चिंतलां तितून आमकां मातसो सपोर्ट करपाक येवपाचें 22 तारखेक